Ay, ka. Pag-minute ko na. Pang burn na naman. Para to sa guro. Tapos yung kalahati. Mamaya ulit. Nakahampa yung isa na. Hindi dapat ipadibot, di ba? Hindi pa ikot. Kasama to. Diba? Ganun lang pala eh. Ganun lang pala eh. Ganun lang pala ka-easy. Ito para kailangan mo. Yan.